Game 1 of the Bisotri. Bakbakan Minibit diri sa Loriga San Miguel. Team Cebu City versus Team Mandawi. Okay, open it up. Servisyo mula po para ano. Jumil Sagang. Reggie Sagang yapon. Jumil nagpabuto. Giday ba ni Mr. Cebu City Jumil Parchinas? Kuara. Wait. Ono sino na, ono sino. Team Cebu City draws first blood. Sa atong game 1. Servisyo mula po. Sagang. Agay. Reggie. Kuha. Barang, Sagang yapon. Reggie again, Richard combination. Reggie. Orang bincang, answer baik ulapo. Ampun, pouring in. Ampun again, oh di atas. Ayay, mana tampuk kata iskanding. Bilaan, ilaw tanim lagi. Gigil si Mr. Explosive. Coba bersita. Reggie kapan? 2-0 na to skora. Servisyo, para twist. Agay. Hala kaya 3-0 na. 3-0 naunahan ang Team Mandawi sa atong game 1. Servisyo mula mo. Hapon, kuha. Tukod, sahod. Kilarasan mula mo. Out ball. Side out. Osmo na po. We would like to thank the sponsor of this bakbakan event right here at Loriga San Miguel. The Barangay Council of Barangay Loriga San Miguel, headed by Barangay Captain Nilo Andrin de la Sierna. And then thanks to our organizer and promoter, Boss Tutok Maloloyon. 3-0 na itong score sa itong game 1 mula sa Team Cebu City. Shoutout na ni Boss sa Florito Biraki. Shoutout sa ni Tatay Conrado Waliga o ni Manoy Eliset Raya natinda sa itong bakbakan. O ni Konsihala Hawil Ariliano, Councilor of the Municipality of Tabuilan. Ono Tris. Shout out sa ni Konsihal Gian Oko inatindan sa ni Ma'am Sarix Nasarit. Servisyo ni Reggie. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Jason to serve para 4. Jobel anapon. Combination. Jobel again firing. Overshot. 4-1 na. 4-1. Servisyo Jason para 5. Jobel. Kulapo. Mirakrak. Sagang. Kulapo again. On the attack. Sagang yapon. Again. Napitay. Kita tinahin Kulapo. Side out bola sa Team Mandawi. Here comes the high-flying spiker, Jubil Ducati. Paradus. Sagang. Apon. Reggie Sagang. Hala kanya ginaiban sa una. Kini, pantay pon. Inside. Ono 4 side out na. Bola sa Team Cebu City. Three-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Base of 3 niya atong bakbakan na. Kinsay magkanaog og kaduha ni mao na mag-champion. Sagang. Kulapo. Answer by Jubel. Hapon to na riskyo. Sound pa. Sagang na. Ay, out ball. 5-4 na. 5-1. Servisyo para size. Hapon. Kulapo na mato na. Ungi. Reggie, kaniya. Gipunan. Napa, Sagang na. Batay. Buha magyamon. Ampun. Ay, anemic siya. Size ono.
This halftime is brought to you by the Crunchy at Tasty Maricel at Kulit Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo diyan sa Poblasyon Karkar sa Maricel at Kulit Store. O kang Arnoco Uno Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa pusong kabaho. O kang Jurkin Construction Supply for your construction needs. Size ono, kini para City. Wala po. Sauda. Bang! Gilaptos na. Gipunan. Ayay! Nakaka-counter. Hawan mas kang manang. Ono size. Lamihan ang tarabas mga tirada nila sa Team Cebu City. Kalit lang counter. Si Mr. The Silent Assassin. Kuha. Jason tagad. Side out. Ono size, 5-point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Basinas. Out ball, point. City uno na. Kini, para Otso. Sagang. Saul pa. Bang! Nakabunal sa kula po. Gipunan. Wala. Kinautiray na. Bill to bill action. Kontrol na. Kuagsik bula. Ono! Otso. Pabor sa Team Cebu City. Gamay-gamay lang iskola po, pero kusugin ni mamuna lang lubot. Servisyo. Para Nuibi. Well, ono Nuibi na. Last 3 na ang Team Cebu City. Last 3. Kini para Gis. Hapon, Sagang. Out mo lagi hapon. Ano? Wala pa sa puno ang mga tirada sa Team Mandawi. Servisyo. Last na para 11. Last ball. Para daw sa game 1. 11-1. Triple 1. For the win sa game 1. Sagang. Hala. Out ball? Out ball. Daog. Bidawag ang Team Cebu City sa game 1. Out ball.